नमस्कार। आगामी रविवार आम माने पवित्र आत्मांकर अवतरण पर्व पालन करिबा। जो दिन आम को समग्र भारत मंडली आह्वान दिए आमानकर भारत वर्ष पई भारतीय नागरिक मानक पई ए घड़ी संधि मुहूर्त रे प्रभु को प्रार्थना करिवार पई आमे जानू अनुभव करू आमानकर विश्वास एक प्रभु एक बाप्तिस्म एक किंतु आमे देखुछु एपरी भय रे मध्य आमे समस्त एक हेछु। कोरोना भय समस्त को पृथ्वी सारा मनुष्य जाति को आक्रांत करछि सत किंतु आमानकर आज चिंताधारा लक्ष्य आमानकर भारतीय समस्त नागरिकों पई भारत रे थिबा समस्त ख्रीष्ट मंडली सब डिनोमिनेशन आमर गोटे ऑर्गेनाइजेशन अच्छी आपण माने जानती यूनाइटेड क्रिश्चियन प्रेयर फॉर इंडिया बोले जहाँ माध्यम रे आमे एकत्र आसु विभिन्न डिनोमिनेशन रो विश्वास जीवन प्रार्थना करू आउ भारत मान को सुसमाचार किपरि पहुँचेब से आमानक लक्ष्य रखि था किंतु आज आमान को आह्वान दिया जाए जे आमे समस्ते ख्रीष्टियान मंडल हिसाब रे दिन धार्य करा जाइछि। रविवार दिन पेंतेकोस्त पर्व जहाँ को मध्य मंडल जन्म दिवस कहले अत्युक्त हेब नाही। सही दिन सबु ख्रीष्टियान मंडल प्रत्येक गिर्जा रे प्रत्येक परिवार रे प्रत्येक अनुष्ठान रे एका समय एक प्रकार प्रार्थना करिया पई ताउची दिन ठीक 12टा समय रे आमान को जोठी अछि सेठी ए प्रार्थना आमान को करिया पई मंडली आमान को आह्वान देउछि। जेहेतु प्रार्थना केवल आमानकर आवश्यकता पूर्ण नुहे बरम ईश्वर के प्रति आमानकर विश्वास तांकर प्रेम करुणा तांकर सहायता आमान के प्रति तांकर जत्न यही सब आमान को मध्य दृढ़ धारणा दिए। आ वर्तमान रो कोरोना लॉकडाउन आ विभिन्न परिस्थिति व्याधि यही समय रे आमे जानू भारतीयवासी विभिन्न भाव रे आमानकर व्यक्तिगत पारिवारिक सामाजिक मांडलिक आमर सामाजिक जीवन आक्रांत होइछि। तेणु प्रभुंकर सहाय आमे मागिबा से प्रार्थना आमानकर ठीक 12टा बेले आरंभ करिया पे कहा जाउछि। तार प्रोसीजर मो आपण मान को कहि देउछि ता आपण मान को निकट को आसीबो व्हाट्सएप रे वे तो गल्लानी केते कोन पाखकू किंतु आमानकर ए अनुग्रह माध्यम रे आमे आपण मान को समस्त को ताहा जोगे देया पई आशा करूछु। एक स्वर एक भरोसा जेमिति आमे एक विश्वास एक प्रभु एक बाप्तिस्म बोली आमानकर बाइबल रे शिखिछु। आमानी एक स्वरे प्रभुंकर प्रशंसा आ एक भरोसा रे प्रभु को प्रार्थना करिया यही समय आगामी 31 तारीख रविवार ठीक 12टा समय रे आमान को यही भारत सारा गोटे प्रकार एका समय रे गोटे प्रकार भाव रे प्रार्थना करिबा पई आह्वान दिया जाए। प्रथम हैला ठीक 12टा बेले घंटी बजांतु जोठी गिरजा अच्छी गिरजा घंटी अच्छी बेल
मार दे पारिबे आउ जहाँ आम तो गिर्जा आम घर मानक रहीछु अधिकांश लोक आमर मोबाइल रही मोबाइल रे मध्य आपण माने विभिन्न प्रकार घंटी बजई पारिबे हूँ 12टार ठीक 10 सेकेंड पाई कहा जाउछि तापरे 12टा 10 सेकेंड रु गोटे मिनिट पर्यंत अर्थात ठीक 50 सेकेंड आ माने आलेलुया गीत गाइबा आलेलुया गीत आपण माने निजे निजे बाछि पारिबे आमानकर जे कोनोसी आलेलुया गीत लंबा नुह गोटे पदरे आलेलुया गीत मात्र 50 मिनिट रे प्रभुंकर ए उपासना पाई आलेलुया गीत गाइबे तापरे ठीक 12टा 1 मिनिट रु 12टा 7 मिनिट पर्यंत आमानकर गोटे गीत समस्ते गाउछंती आ सबु भाषा रे गाउछंती सेटा होची स्तुति प्रशंसा वा प्रशंसा घेन ओडिया रे होता माने विभिन्न सूत्ररु ए प्रशंसार गीत पाइछु आमर धर्म प्रदेश सारा पाई आमने मध्य तार अलगा प्रकार अनुवाद करछु गीत स्वर देइछु जहाँ आपण माने सुनी पारिबे आमर ए निर्देशना परे स्तुति प्रशंसा हे ईश्वर विस्मित मन मोर देखि तुमर हस्तकर्म सकल नभे तारा चरक शब्दधारा वर्णे तुम शक्ति विश्वसारा स्तुति प्रशंसा हे त्राणकर्ता महान तुमे केड़े महान ए गीतटी आपण माने यूट्यूब रे पाई पारिबे आमर ए इंस्ट्रक्शन परे ए गीत समस्ते गाया परे विभिन्न भाषा रे किंतु सेई गोटे गीत विभिन्न भाषा रे अनुवाद करी आ माने गाउछु आमे आनकर गोटे प्रार्थना रे मध्य ए गोटे प्रकार गीत माध्यम रे आमाने प्रभुंकर स्तुति करूछु तापरे 12टा 7 मिनिट रु केवल 10 सेकेंड पाई आमे निजको प्रस्तुत करिबा प्रार्थना पाई भारत पाई प्रार्थना करिबा को से भारत पाई प्रस्तुति रे आमानक प्रथम होउची वाक्य पठन क्षमार प्रार्थना आउ ताहा होची द्वितीय वंशावली 7 अध्याय 14 पदरे द्वितीय वंशावली 7 अध्याय 14 पदरे सेठी प्रभु आह्वान करछंती इस्राएल मानकु विश्वासी मानकु मो नाम डाकंतु तांको नाम डाकिबा प्रभुंको नम्रतार सहित प्रार्थना करिबा आउ जेतले मोर मुख से माने खोजिबे अभिलाष करिबे तांको मुख दर्शन पाई प्रार्थना करिबे आउ से माने मंदतारु फेरिबे ताहाले प्रभु कहंती स्वर्गरु मु सेमानकर प्रार्थना सुनिबी क्षमा प्रदान करिबी आउ सेमानक देश को सुस्थ करिबी यह होची प्रभुंकर प्रतिज्ञा से वाक्य रे आमाने सुनुछु तापरे आमानकर विभिन्न आवश्यकता पाई अछि 7टी निवेदन प्रथम निवेदन अछि शारीरिक आरोग्य पाई आमे जानू केवल कोरोना रोग रे नह विभिन्न रोग रे आमे आक्रांत भारत वर्ष रे समस्त पाई समस्त रोगी मान पाई शारीरिक स्वास्थ्य पाई प्रार्थना करिबा द्वितीय रे आमानकर मानसिक आरोग्य पाई दुश्चिंता आमानक भितरे मध्य अनेक अंधविश्वास रही भूत प्रेतर भय
ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମନ୍ଦରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ମାନସିକ ମନ୍ଦତା ସେଥିରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତାପରେ ଭାବନାତ୍ମକ ଆରୋଗ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବନା ବିଷୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଆମ ଦେଶରେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ମଧ୍ୟରେ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ, ଆମର ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ କିପରି ଏକତାରେ ସଂହତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ଶାନ୍ତିରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଅଛି ସମ୍ପର୍କର ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ। ସମ୍ପର୍କ, ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ସମାନ ନୁହେଁ, ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ବା ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ପରିବାର ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଜନକ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ସେହି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୁସ୍ଥତା ଆସିବା ପାଇଁ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ବିଦ୍ରୋହ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମରେ ଅଛି ଆମଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ। ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତା ଆମେ ଜାଣୁ, ଦେଶରେ ଜାତିଭେଦ, ଧର୍ମାନ୍ଧତା, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଶୋଷଣ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଗତ 2 ମାସ ଧରି, ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଶ୍ରମିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏହି ସାମାଜିକ ସୁସ୍ଥତା ଆସୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉ, ବିଭିନ୍ନ ସୁଧଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଡେରିରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛି, ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଶ୍ରମିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିରାପଦରେ, ସୁସ୍ଥ ଶାନ୍ତିରେ ନିଜ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଷଷ୍ଠରେ ଅଛି ଆମମାନଙ୍କର ଦେଶର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ। ଦେଶ କହିଲେ ଆମର ଭୂମି, ଆମର ଜମି, ଆମର ଜଙ୍ଗଲ, ଆମର ନଦୀ, ନାଳ, ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ସବୁକିଛିର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ, ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ। ଆମମାନଙ୍କର ନଦୀ, ନାଳ, ବନ୍ଧ, ପୋଖରୀ ନିର୍ମଳ କରିବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, କେବଳ ଲାଭ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରି, ଆମମାନଙ୍କର କଳ କାରଖାନା, ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି ସବୁ ସହର ନଗର ରହିଛି, ଏଠାରେ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ହେବ, ତାହେଲେ ନଦୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିର୍ମଳ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନଦୀ ଆପେ ଆପେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ଯମୁନା ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଲାଣି। ପ୍ରକୃତିର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ଅଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବା ପାଇଁ। ଆମେ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମର ମନୋଭାବ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ସୁସ୍ଥ କରିବା, ଆଉ ତେବେ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ଶେଷ କଥା ଅଛି ଆତ୍ମାର ସୁସ୍ଥତା। ଶେଷ କିନ୍ତୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ହୁଏତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଯେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଗିର୍ଜା, ମସଜିଦ, ମନ୍ଦିର ସବୁକିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇନପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ତାର କୋହଳ କରାଯାଉଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଯାହାକି ଜୀବନର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ କୋହଳ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଧର୍ମ ସେବା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ମୌଳିକ ସେବା, ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସେବା ବୋଲି ଅନେକ ଚିନ୍ତା କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା,
आमर देशवासी धर्मपरायण लोक विभिन्न धर्म रहिले मध्य निज धर्म भाव नहीं आमने बंची थाओ केवल मनुष्य हिसाब रे ये नुह ईश्वर सहित संयुक्त रही तेणु ये आध्यात्मिक सेवा को सरकार अन्यान्य नेतृवृंद ऑर्गेनाइजेशन जेपरी उद्बुद्ध करेंगे जे आध्यात्मिक सेवा मनुष्य जीवनर एक अति आवश्यक सेवा आउ आशा करा जाउछि जेतबेले आमर चतुर्थ ए लॉकडाउन पर जहाँ किछि आमर पदक्षेप नेबे सरकार या प्रति दृष्टि देबे तेणु आमे मध्य प्रार्थना करिबा एही उद्देश्य रे आउ मु आशा करछि तापर ए सब प्रार्थना कला परे शेष प्रार्थना अछि आशीर्वाद पूर्व आशीर्वाद अछि तापर समस्ते आमे जातीय संगीत गान करवा कि सुंदर आमानकर जातीय संगीत जातीय संगति पाई आमानकर जातीयता उद्बोध करिया पाई समग्र देश को देशवासी को आमाने प्रभु को अर्पण करिबा। धन्यवाद।